अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात जमात नाहम। आज हम शामिल निसाब गज़ल बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल सल्तनत अज़ीम मुग़लिया सल्तनत के आखिरी चश्मो चिराग थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर जो है वो हुकूमत की। 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ हाकिम और मुसलमान महकूम बन गए। बहादुर शाह ज़फ़र से तख्त व ताज छीन गया। रंगून के किले में जो है वो इन्हें अपना माजी याद आता है जब उन्हें वहाँ कैद कर दिया गया तो इनका दिल बेकरार हो जाता है। इनके लिए ये वक्त बड़ा मुश्किल था और शायर जो है वो दिल्ली के उधर जाने पर उदास है। वो अपनी महरूमियों का जिक्र करता है और अपनी इस गज़ल में जो है वो अपने जो है वो दिल की कैफियत बयान करता नज़र आता है। शायर कहता है कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। उजड़े दियार में इनके वीरान बस्ती में, यहाँ जो है वो इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ जो है वो रंगून में बर्मा में। किसकी बनी है आलमे नापायदार में, आलमे नापायदार यानी कि मिट जाने वाली दुनिया। तो बहादुर शाह ज़फ़र कहते हैं कि मेरा दिल इस वीरान और उजड़े हुए मुल्क में नहीं लगता, क्योंकि अपना वतन जैसा मर्जी हो वो बहुत रंगीन लगता है। हर वक्त दिल रंजो गम में बोझल रहता है और एक लम्हा भी ऐसा मुयस्सर नहीं आता कि मैं इस रंज से छुटकारा पा सकूं। शेर के दूसरे मिसरे में दिल को समझाने का क्या खूब अंदाज इख्तियार किया गया है कि किसी को दुनिया में दवाम हासिल नहीं। अगर कोई ये दावा करता है तो खुद को फ़रेब देने के सिवा कुछ नहीं करता। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो गम और मौत से निजात पा ले। और शायर खुद को तसल्ली देता है कि यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हर शख्स दुखी और परेशान है। कोई भी मुतमईन और पुरसकून ज़िंदगी बसर नहीं कर रहा। दूसरा शेर है जी। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। 4 दिन यहाँ पर 4 दिन की ज़िंदगी मतलब मजाज मुरसल है, ठीक है, यानी कि मजाजी मायने कोई और है, हकीकी मायने कोई और है। मुख्तसर ज़िंदगी की तरफ इशारा है बहादुर शाह ज़फ़र का। बहादुर शाह ज़फ़र का ये शेर बहुत मशहूर और ज़रबुल मिसल बन गया है। उन्होंने मुख्तसर ज़िंदगी को तंज के तौर पर उम्र दराज कहा है। शायर चूँकि ज़िंदान में कैद है और अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम नहायत कसम पुरसी में गुजार रहा है। इसे इस दुनिया और इसमें मौजूद किसी चीज़ से कोई रग़बत ही नहीं रही। शायर ने इंसानी ज़िंदगी का खुलासा 2 मिसरों में बयान कर दिया। वो बड़ी हसरत और महरूमी से कहता है कि हम अल्लाह ताला से 4 दिन की ज़िंदगी बतौर कर्ज मांग कर लाए थे। निस्फ़ ज़िंदगी तो ख्वाहिशात को पालते पालते गुजर गई और बकिया की निस्फ़ ज़िंदगी की तकमील की आरज़ू करते हुए गुजर गई। ठीक है, हम अल्लाह ताला से जो ज़िंदगी उधार लेकर आए थे इसमें से हम दुनिया की रंगीनियों में खोकर बेशुमार तमन्नाएं आरज़ुएं पाल लेते हैं, जिसके नतीजे में इंसान ज़िंदगी का असल मकसद ही पसे पुश्त डाल देता है और आधी ज़िंदगी इन्हीं आरज़ुओं की तकमील में गुजर जाती है। एक ख्वाहिश रुखसत होती है तो दूसरी ख्वाहिश सर उठा लेती है और इन्हीं ख्वाहिशात को पूरा करते करते मौत आ जाती है। ज़िंदगी के 4 दिन ज़िंदगी के मुख्तसर होने की तरफ इशारा है। बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने ज़ाती तजर्बे में हर इंसान की कहानी बयान कर दी है कि इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद हैं। वो इन्हें पूरा करने के लिए जिद्दोजहद भी करता है। जब ये पूरी नहीं होती तो हसरतों में तब्दील हो जाती हैं। शायर भी इन्हीं हसरतों की बदौलत नाकामियों और महरूमियों का शिकार है। बकौल शायर, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। जी, तो इस गज़ल का तीसरा शेर है। बुलबुल को बाग़बां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। बुलबुल यहाँ पर इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। बाग़बां भी इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। बाग़बां माली को कहते हैं, सयाद शिकारी को कहते हैं, ये भी इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। बुलबुल उसने अपने आप को कहा है,
باغباں کا استعارہ اس نے لیا ہے اپنی جو ہے وہ ملک کے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، رکھوالوں کے لیے۔ صیاد کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے اس نے جو ہے وہ انگریزوں کے لیے، جنہوں نے اس کی حکومت کو جو ہے وہ الٹا تھا۔ قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، فصل بہار کا موسم۔ دراصل بہادر شاہ ظفر ایک پرگو شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کی اور اپنی قادر الکلامی کا ثبوت دیا۔ ان کی غزلیں مجموعی طور پر درد و الم کا پیغام ہے۔ اس شعر میں بہادر شاہ ظفر نے بڑی خوبصورتی سے استعاراتی اسلوب اختیار کیا ہے۔ ہم نے دیکھا نا کہ بار بار استعارہ استعمال کیا ہے اس نے۔ بظاہر شاعر نے یہی کہا ہے کہ بہار کے موسم میں قید ہو جانے والے بلبل کو نہ تو باغباں سے شکایت ہے کہ اس نے شکاری کو باغ کے اندر آنے کی اجازت دی، اور نہ ہی شکاری سے گلہ ہے کہ اس نے بلبل کو قید کیوں کیا۔ اسے تو بس اپنی قسمت سے گلہ ہے کہ اس کی قسمت میں ہی موسم بہار میں قید ہونا لکھا تھا۔ موسم بہار کا مطلب کہ اس کی ترقی عروج کا جو وقت تھا۔ موسم بہار میں بلبل کی قید کا ذکر کر کے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ کوئی چیز وقت کے دھارے کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتی۔ اس کی کیفیت تو یہ ہے کہ وہ بے چون چراں وقت کے دھارے پر بہتی ہوئی موت کے منہ میں جا رہی ہے۔ حقیقت میں اس شعر میں شاعر نے اپنی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے نتیجے میں بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے گرفتار کر کے رنگون میں نظر بند کر دیا، اور جو کہ اپنی جو ہے وہ موت تک وہیں پر بند رہے اور وہیں انہیں جو ہے وہ دفنا دیا گیا۔ اپنی اس کیفیت کے پس منظر میں وہ کہتے ہیں کہ جن کے سپرد ملک و قوم کی حفاظت تھی، جنہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں شکست کھائی، اور نہ ہی انگریزوں سے گلہ ہے جنہوں نے چلاکی سے کام لے کر آہستہ آہستہ میرے ملک پر قبضہ کر لیا۔ دراصل یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہوا وہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اور مقدر میں لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟ جو لکھی قسمت میں ذلت ہو سو ہو، خط پیشانی کوئی کیوں کر مٹائے۔ اگلا شعر ہے جی اس غزل کا۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، دل داغدار زخمی دل ہے۔ اس غزل کا چوتھا شعر ہے جی۔ دلی کے اجڑنے کے بعد دراصل بہادر شاہ ظفر کی تمام تر خواہشات دم توڑ چکی تھیں۔ وہ قید تھا۔ وہ نہایت مایوسی، محرومی اور بے بسی کی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا دل آرزوؤں کی ناکامی کے دکھ جھیل کر بہت دکھی ہو گیا ہے۔ اب اس میں مزید دکھ جھیلنے کا حوصلہ نہیں رہا، اس لیے ان حسرتوں، غموں اور صدموں کو کسی اور طرف کا رخ کر لینا چاہیے۔ شاعر کا دل حادثات زمانہ کے باعث داغ داغ ہو چکا ہے۔ اس نے زندگی میں اتنے دکھ اور تکلیفیں سہی ہیں کہ اب اس کا دل کسی اور دکھ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر سے وعدہ خلافی کرتے ہوئے اسے ہندوستان کے تخت سے بے دخل کر دیا اور انہیں رنگون میں قید کر دیا۔ شاعر کو اپنے سہانے خوابوں کی بڑی بھیانک تعبیر ملی۔ اس کے دل میں کئی ناتمام آرزوئیں کروٹ لے رہی ہیں۔ شاعر ان تمام حسرتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اپنے رہنے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ تلاش کر لیں۔ میرا تو پہلے ہی صدمات سے دل زخمی ہو چکا ہے۔ ان ارمانوں، حسرتوں اور آرزوؤں سے میرے دل کو مزید تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ تو دل جو ہے وہ خوش ہو، آرزوئیں اور حسرتیں بھی وہیں پر پنپتی ہیں۔ تو شاعر جو ہے وہ ان حسرتوں کو کہتا ہے کہ میرے دل میں اب تمہارے لیے مزید کوئی جگہ یا گنجائش باقی نہیں ہے۔ جی